Hi, good morning everyone. So, kikagmata naghinuktok bayot. Nga na dyan na pag magsayong mata 4 AM. So, ang damtag mga sapatos. Katugon pa ko da guys. So, need jud ta nga mong jogging kay para padugang hangin. So, tatag sapatos. Pero katugon pa na guys. Pero need yun na itong exercise kada adlaw. Health conscious na raw. Char! Health conscious. Bye-bye. So, mato na ta. Mamawang na tagsuga. Kim. Buntag na kayo. So, kanyang palibot guys. Once nga 5 AM na. Good morning guys. Karon mag-jogging me dito. Paingon. Dito. So, let's go! Jogging jujay! So, mara to, bye!